श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯು ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಆಚರಣೆ ಸಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಎರಡೂ ಮಠಗಳ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಫಲ್ಗುನಿ ಭಟ್ ಇವರ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ತದೆ. ಅದರ ಬಳಿಕ ಸಂಜೆಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಫಲ್ಗುನಿ ಭಟ್ ಇವರ ಚುಟುಕು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ಫಲ್ಗುನಿ ಭಟ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿ. 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್, ಸೀನಿಯರ್, ಪ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿದ್ವತ್ ಇವೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಗುರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಎಂದು ಬಿರುದಾಂಕಿತರಾದ ಮಂಜುಳಾ ಪರಮೇಶ್ ಅವರು. N.S. Falguni Bhatt is one of the dedicated and elegant Bharatanatyam dancers. She has been trained in the style of Bharatanatyam since more than a decade and has given several performances in India and abroad. She began the journey of dance under the guidance of her guru Gayatri Keshavan and onwards under the guidance of Karnataka Kalashri Guru Vidushri Srimati Manjula Paramesh. She has been brought up as both solo and group performer under the tutelage of Guru Manjula Paramesh. She has been fortunate to be one among the principal dancers in her guru's institution, Saptaswara Arts and Creations. She has excelled in Vidvat degree in Bharatanatyam and has pursued her Arangetram in 2016 in the chief presence of Astavadani Dr. Ramakrishna Pejattaya. Besides, professionally she holds Master of Science in Microbiology degree from Bangalore University and she is currently employed as a lecturer at Maharani Lakshmi Ammanni College for Women in Malleshwaram, Bangalore. She is also getting the training in Carnatic music at senior level under the guidance of her guru Srimati Srividya Lakshmi Narayana. She continues her learning and exploring the art by tutoring the kids at Guru's Institute as a trainer, and the quest for knowledge led her into an intense training in Karanas and Charis under Guru Shalini Paramesh at Sambrama Dance Academy. Some of the group performances by Falguni are as follows: Godha Kalyana, Sri Srinivasa Kalyana, Abhijnana Shakuntala, Nritya Sambrama, Kanaka Kavya Vaibhava, Nadaprabhu Kempegowda Charitre. This was performed in Singapore. She's also performed at Kempegowda International Utsava at the Kalang Theatre in Singapore, Commonwealth Games, which were held in Delhi in 2010, Indian International Trade Fair held in New Delhi, International Handicrafts Mela in Surajkund, Janapada Jatre in Bangalore, Nityarpan, Sankramana 2010 to the present, and at Hampi Utsava, Kadamba Utsava, Lakkundi Utsava, Chalukya Utsava, Kitturu Utsava, Purandara Utsava, Ranna Vaibhava, etc. She has also performed at the inauguration of Mysore Dasara in 2014 and 2018 at the palace in Mysore. So we'd like to present before you today a Bharatanatyam performance, a Natya Seva on the auspicious occasion of Ganesha Chaturthi. So please sit back and enjoy.
श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तं वन्दे सात्विकं शिवम्. Happy Ganesha Chaturthi to all the viewers present in this online cultural program. I am Phalguni Bhatt from Bengaluru, Karnataka, India, presenting Bharatanatyam in this wonderful cultural evening. Seeking the blessings of Shri Sugunendra Tirtha Swamiji, I would be starting my Bharatanatyam performance. I am disciple of Karnataka Kalashri Guru Vidushi Manjula Parmesh. I happily thank for this opportunity to perform as a part of Sri Venkatakrishna Vrindavana Temple, Sydney and Melbourne, Australia, for providing me this opportunity. Hope you will enjoy this performance. I would be proceeding this performance by presenting 4 of the renditions. Firstly, I would be presenting one Pushpanjali, which is followed by one Ganesha Stuti, which is composed by Agatiyar, and Pushpanjali set up in Raga Amritavarshini, and the Ganesha Stuti Prabho Ganapati set in Raga Tilak. Both of them are set to Aditara. मूषिकवाहन मोदकहस्ता चामरगर्ण विडम्बितसूत्रा वामनरूप महेश्वरपुत्रा विघ्नविनाशक पाद नमस्ते पाद नमस्ते नमस्ते तरितरितचं जणुददिमिद झणुददिमित जगदरिगण जगद तरितरितचं जणुददिमिद तरितरितचं
विष्णुपत्नी सदा देवी क्षमस्व प्रभु गणपते परिपूर्ण வாழ்வருள்வாயே प्रभु गणपते परिपूर्ण வாழ்வருள்வாயே प्रभु गणपते परिपूर्ण வாழ்வருள்வாயே प्रभु गणपते परिपूर्ण வாழ்வருள்வாये प्रभु गणपते 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 சார்ந்து வணங்கி துதி பாடி ஆடி உன்னன் சன்னதி சரணடைந்தோமே சார்ந்து வணங்கி துதி பாடி ஆடி உன்னன் சன்னதி சரணடைந்தோமே சாந்த சீத்த சௌபாகியங்கள் யாவையும் சாந்த சீத்த சௌபாகியங்கள் யாவையும் தந்தருள் சத்குரு நீயே தந்தருள் சத்குரு நீயே प्रभु गणपते परिपूर्ण வாழ்வருள்வாயே प्रभु गणपते परिपूर्ण வாழ்வருள்வாये प्रभु गणपते தேடி தேடி எங்கோ ஓடுகின்றோம் தேடி தேடி எங்கோ ஓடுகின்றோம்
கண்டு கொள்ளலாமே. தேடி தேடி எங்கோ ஓடுகின்றோம் உன்னை தேடி கண்டு கொள்ளலாமே. கோடி கோடி மத யானைகள் பணி செய்ய, கோடி கோடி மத யானைகள் பணி செய்ய, குன்றென விளங்கும் பெம்மானே, குன்றென விளங்கும் பெம்மானே. பிரபு கணபதி பரிபூரண வாழ்வருள்வாயே. பிரபு கணபதி பரிபூரண வாழ்வருள்வாயே. பிரபு கணபதி ಆದಿಮೂಲ ಗಣನಾಥ ಗಜಾನನ ಅದ್ಭುತ ಧವಳ ಸ್ವರೂಪ. ಆದಿಮೂಲ ಗಣನಾಥ ಗಜಾನನ ಅದ್ಭುತ ಧವಳ ಸ್ವರೂಪ. ದೇವ ದೇವ ಜಯ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕ, ದೇವ ದೇವ ಜಯ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕ. ಚಿನ್ಮಯ ಪರ ಶಿವ ದೀಪ, ಚಿನ್ಮಯ ಪರ ಶಿವ ದೀಪ. ಪ್ರಭೋ ಗಣಪತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ வாழ்வருள்வாயே. ಪ್ರಭೋ ಗಣಪತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ வாழ்வருள்வாயே. ಪ್ರಭೋ ಗಣಪತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ வாழ்வருள்வாயே. ಪ್ರಭೋ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಭು ಗಣಪತಿ ಪ್ರಭು ಗಣಪತಿ. In the next sequence, I will be presenting Shiva Stuti, which is composed by Thanjavur Shankara Iyer. This Stuti is comprised of two sancharis that will present and describe the incident of Shiva becoming Mrityunjaya by securing the Mahabhakta Markandeya. And this is also involved with the Maheshwara Stotra, which is the beginning, or it is believed to be the beginning for all the swaras that has emerged on this earth. So this is set up in Raga Revati and Tada Adita. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Mahadeva Shiva Shambhu. Dam dam dam, rattin darigida dagadin din din, rattin darigida dagadum dum dum, rattin darigida daganam nam nam, rattin darigida dagadam dim dum nam. Darigida dagadin tagadag darigida dagadin tagadag darigida tagadag darigida dagadin tagadag darigida dagadin tagadag darigida tagadag darigida dagadin tagadag darigida dagadin tagadag darigida tagad ai. Run. Ruk. K. O. Namah Shivaya. I. Ouch. Namah Shivaya. Aya Varatalan. Namah Shivaya. Namah Ganna.
नं नमः शिवाय गडदश नमः शिवाय जपं गडदश नमः शिवाय तप चट कपै शशकर नमः शिवाय नमः शिवाय महादेव शिव शंभो 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 मारकोटि संगार प्रभु श्री 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 महादेव शिव शंभो शिव शंभो धीम 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 वित्त के दाति गुडु दाति गुडु धीम 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 मीत के दाति गुडु दाति गुडु धीम मीत के दाति गुडु धीम मीत के दाति गुडु धीमी रक्क धीमी रे किट्ट दाति गुडु दत्त करगिड़ महादेव शिव शंभो मारकोटि संगार प्रभु श्री महादेव शिव शंभो शिव शंभो सहस्रकोटि जनपालका सहस्रकोटि जनपालका साधु संरक्षण पावन साधु संरक्षण पावन तटवन मुनि जन सकल सुरासुर संनुत पाद किं किनि झं झं किन नूपुर लय गस्ते किन विधि सेविता हरि सेविता विधि हरि सेविता किट्ट तोम दत्ति किट्ट टकर किट्ट तक्कर किट्ट तक देगुतारि किट्ट तक्करांडु चिदंबररुं दत्ति किट्ट तक्करुं करि किट्ट तक देगुतारि किट्ट तक्कवांमय शंकरनं दत्ति किट्ट तक नं करि
धिगु तरि किट तक त्रिशूल धारा तरि किट तक दुम तरि किट तक धिगु तरि किट तक नंदी वाहना नाद योग प्रिय नाद योग प्रिय नाद योग प्रिय नाद योग प्रिय सहस्र कोटि जन बालक साधु संत शिव शंभो शशिर विभूषण कचम 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 रूप भयंकर धमरुग हस्त शशिर विभूषण रूप भयंकर धमरुग हस्त प्रिय सहस्त्रिय दीक्षित नाथ नटेश कवितुलम सर्वेश्वर करुणाकर मूर्ति सामगान प्रिय वेदस्मृते सर्वेश्वर करुणाकर मूर्ति सामगान प्रिय वेदस्मृते सर्वेश्वर सर्वेश्वर करुणाकर मूर्ते प्रिय वेदस्मृते परमेश्वर गंगाधर कीर्ते परमेश्वर गंगाधर कीर्ते पतित पावन श्री पशुपते पतित पावन श्री पशुपते जगनं किट तकनं गरि किट तक धीमि धीमि रित तै लिक्कु धिक्कु रित तै ना गु जे तु तक किट धाम किट तक झम दरि किट तक धी कुत्तम किट धाम किट तक झम दरि किट तक धी को धाम किट धाम किट तक झम दरि किट तक धी को धाम परमेश्वर गंगाधर कीर्ते पतित पावन श्री
where his Saki is mesmerized and explains her love for Krishna, set in Ragamalika, Tala Aditala. ಕರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲ ಪಿಡಿದಿಗ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಮನ ಮರುಳಾಗಿದೆ. ಕರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲ ಪಿಡಿದಿಗ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಮನ ಮರುಳಾಗಿದೆ. ಕರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲ ಪಿಡಿದಿಗ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ತುಂಟಲಗೆಯೋ ಕೊಡಲನಾದ ಸುಧಿಯೋ, ಆ ತುಂಟಲಗೆಯೋ ಕೊಡಲನಾದ ಸುಧಿಯೋ, ನೀಲಮೇಘದೊಡಲೋ ಕರೆವ ಕಣ್ಣ ಕಡಲೋ, ನೀಲಮೇಘದೊಡಲೋ ಕರೆವ ಕಣ್ಣ ಕಡಲೋ, ನನ್ನೆನ್ನ ಮರೆತಿಹೇ ನನ್ನೆನ ಮರೆತಿಹೆ ಅವನಿರುವ ಹುಡುಗಿಹೆ, ನನ್ನೆನ ಮರೆತಿಹೆ ಅವನಿರುವ ಹುಡುಗಿಹೆ, ಕನಸಲು ನನಸಲು ಕಾಣಲು ನೊಂದಿಹೆ. ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಮನ ಮರುಳಾಗಿದೆ. ಕರದಲ್ಲಿ ಕೋಲನ ಪಿಡಿದಿಗ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಕರವ ಸೇರಿಹ ವಂಶೀಯೇ ಧನ್ಯವೋ, ಕರವ ಸೇರಿಹ ವಂಶೀಯೇ ಧನ್ಯವೋ, ಶಿರವ ನೇರಿಹ ಗರಿಯದೆ ಭಾಗ್ಯವೋ, ಶಿರವ ನೇರಿಹ ಗರಿಯದೆ ಭಾಗ್ಯವೋ, ಕೊರಡಲಿಹ ತುಳಸಿ ಹಾರದ ಸಿರಿಯ ಎನಿತು ಬಣ್ಣಿಸುವುದೋ ಚೆಲುವ ಶ್ರೀಹರಿಯ, ಕೊರಳಲಿಗ ತುಳಸಿ ಹಾರದ ಸಿರಿಯ ಎನಿತು ಬಣ್ಣಿಸುವುದೋ ಚೆಲುವ ಶ್ರೀಹರಿಯ. ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಮನ ಮರುಳಾಗಿದೆ. ಕರದಲ್ಲಿ ಕೋಲನ ಪಿಡಿದಿಗ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ ತಾರೆಯ ಸನಿಹದ ಭಾಗ್ಯವ ಎನ್ನುಡೆಯ ತಾಳೆನೀರೂರ ಬಾರೆಯ ಎನ್ನಿನಿಯ, ತಾರೆಯ ಸನಿಹದ ಭಾಗ್ಯವ ಎನ್ನುಡೆಯ ತಾಳೆನೀರೂರ ಬಾರೆಯ ಎನ್ನಿನಿಯ, ಕಾಣದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನವ, ಕಾಣದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನವ, ಕೇಳದೆ
ಎನ್ನ ಮೊರೆ ಓ ಮುದ್ದು ಕೇಶವ ಕೇಳದೆ ಎನ್ನ ಮೊರೆ ಓ ಮುದ್ದು ಕೇಶವ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಮನಮರುಳಾಗಿದೆ ಕರೆದಲಿ ಕೋಡನ ಪಿಡಿದಿಗ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಮನಮರುಳಾಗಿದೆ ಕರೆದಲಿ ಕೋಡನ ಪಿಡಿದಿಗ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಷ್ಣ I would end my rendition through a Mangalam, which is composed by Jagadguru Sri 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 Chandrasekhara Bharati Sringeri Sharada Pitham, which is in praise of Sri Goddess Sharada, and it is set in Raga Suruti and Tala Mishra Chapa. मङ्गलं वरऋष्य शृङ्गनगरवासिनी मङ्गलं सुरत्नभूषणालिभासिनी मङ्गलं वरऋष्य शृङ्गनगरवासिनी मङ्गलं सुरत्नभूषणालिभासिनी दन्तकान्ति च कुन्दडं वरे शान्तचित्तसेव्यमानपादपङ्कजे दन्तकान्ते निर्धुता च कुन्दडं वरे शान्तचित्तसेव्यमानपादपङ्कजे शङ्करार्य रचित दिव्यचक्रमध्यगे किङ्करायित अमरेन्द्र मुख्यदेवते शङ्करार्य रचित दिव्यचक्रमध्यगे किङ्करायित अमरेन्द्र मुख्यदेवते पादनङ्ग लोक सर्वकाङ्क्षितार्थदे पादनङ्ग लोक सर्वकाङ्क्षितार्थदे मोदमक्षयिष्णुमम्ब देहि शारदे मोदमक्षयिष्णुमम्ब देहि शारदे मोदमक्षयिष्णुमम्ब देहि शारदे मोदमक्षयिष्णुमम्ब देहि शारदे पाहि शारदे श्री शारदे By these performances, I have ended my rendition. So I hope you all have enjoyed my performance. I thank Sri Sri Sugunendra Swamiji and Sri Venkata Krishna Vrindavana Temple, Melbourne and Sydney, Australia, for providing me an opportunity to be a part of this celebration. I thank all the viewers and Krishna Bhaktas, Krishna deities for watching this performance. Thank you so much. ಧನ್ಯವಾದ ಫಲ್ಗುಣಿ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ. We pray and hope that you continue to entertain us with many more such performances in the future. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ
ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ 29ನೇ ತಾರೀಕು, ಈ ಬರುವ ಆಗಸ್ಟ್ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸಿಡ್ನಿಯ ಮಠಗಳ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ 60ನೇ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿ ಇವರ ಆನ್ಲೈನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಗಮನಿಸಿ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ಬರುವ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಸಂಜೆ 6:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ, 6:30 PM to 8 PM Melbourne or Sydney time. There will be a live telecast of online music concert by Sri Praveen Godkhindi ji to commemorate 60th birth anniversary Janma Mahotsava of His Holiness Sri Sri Sugunendra Tirtha Swamiji. We thank all of you for staying with us during this Bharatnatyam performance. The evening puja will commence shortly. Thank you.